the history about iti barangay. History about the Barangay Duplas. Okay. Sigun dagiti imuna nga apo sakbay nga nakasangpot o dimteng dagiti Espanyol ditoy Duplas. Tinaga na daytoy nga lugar idikot Gonzaga. Ana ipanagan iti maysa nga babae nga napintas nga taga Montañusa or Mountain Province. Nga iso iti imuna nga nagnaed iti daytoy a lugar. So idi taon 1572 nakadano na nagiti Espanyol ditoy La Union. Ngem ijay abuo nga sakop pay lang ti Pangasinan iti nagnaedanda. Adamot dagiti Espanyol nga nagpamyanan imay ditoy Ilocosur. Ket idi adada itoy Karayan, Amburayan, nagpasurong da. Ditoy Bio, adada ti Bio. Nagpasurong da kano itoy ditoy Karayan. Ket idi nagpasurong na ritoy Karayan, Amburayan. Adamanan datay Karayan nga basit in diya ti kungkuna tayo nga Lulunga River datoy. Datoy Lulunga River. Dati Lulunga River, pinasurong daman daytoy. Isungan, dagiti Espanyol nakagteng da ditoy Duplas, ditoy lugar tayo. Ididimtengan dagiti Espanyol ditoy lugar, sigun ti istorya dagiti apo, ada maysa nga soldado nga nagdamag iti maysa nga baket nga agbaybayong iti alsong. Nga daytoy nga baket ket agbaybayo iti Erik. DJ mo't soldado nagsaludsod naan niya tinagan daytoy nga lugar. Diya soldado kot nakasango kan idi tidaya. Nakasango ditoy bantay. Ket kunana DJ bakit nga nagsuludsudan na si mo DJ bakit ket kunana nga dinamag di soldado na niya naga na dito nga lugar Dupas apo kunana ket tikayat sa wanti Dupas Bakras isu nga idi binalikas diya soldado nga Espanyol DJ Dupas na ibalikas na munton iti Duplas iso iti na ibalikas na isumutan daytan tinakaiputanan tinagan dayto yung lugar iti official anagan na nga Duplas aging gana itatanga agdama. The morning mist swirled around like a veil cover. Sumangkat kayo agurigur ada datay pamati nga datay awanti pa datay na awanti harimot makan ada mapan nga lakay nga mapan patsyenda nga DJ Kararwana wano DJ Espiritu nabati jay naggapuan yung nga lugar kas wala nagpanapanag DJ grupo nga lugar tatlohan nga agurigor di tao hindi takuan ako nakastan hindi takuan kapay alam din da alain na tayo baryo na nga nagsukatan na sa nanto ilibas rin mapanijay lugar nga napananda sa nanto pukawan da rin dinagan jay tao nga gurikor ay no pan umaitan kung namakastan saan nga dito iti lugar mo sa sunangkot to na magtagtagariahan na magsasaw di jay napan ng tako sa nanto i-balkot piya ba doon na kanya na nukas na agsubli bijay Kararwana nga nabati sa nakagbati sa ada diya nga word may ka nakagbati ada lagi diya nga word kita daduman o datay magpipikot dan o datay pagpapanan so nga mas nakanawitan kayo siya nga may ka nakagbati kung na tayo na kung napay day ima so dahil may isang pa pamahiin tanggap ti salon na na makaan anak ton ilwardan jay tapoy
Da iso datay kay kunada nga pangawag dan ay dator na di dyan. Kas na nga agi inumdan. Ijay ko anya tay turn na di dyan pangawag dan. Hindi patakon. Jay, ikan kas na ipainom nan di jay tapoy di jay suod di jay naganak. Suod di ko na da ijay tapoy nga na ipainom. Datan DJ babae agtanggad tapatanggadan DJ katubangan na kuno inana hal nga iluton da pa ya iluton da iti siyang aldaw DJ babae pinhaan nga aglabahan nga gugum tinalamiis di na ako da idi so nga napaot ti biag sa ti babakit idi takas di nga makatanggad da ako na da adamang patanggad na talaga kada ida adamang ilot kada kano kada ida tapno kano rumwar di jay dakos nga darangan na bati ijay dyan na kasyan itatamot no nakaanakon kada nga diba usok ospital datay tumot aman alaon na tayo sabot na nga datay ada abot na datay awan datay agsakom may sanga bukol nga awan ti karga na tata ikabinan di kadwa di agdan idikat na nga to di jay papanan to ikali ijay nga batong titik ijay makuan di agdan jay ti kwa idi di jay kadwa na ikali da ijayon di jay kadwa na Asa ka no kas jay naturud to kano di ubing ta ito nga ron masangwanan hanga ijay likod iti ko na da ijay idi kadwa nga ikali da ito ang titik ijay sanguti babati agdan tapno kano naturud to jay ubing